गुड मॉर्निंग सांग मैंने केमती अच्छा आशा कर भल थे मुझे कि सका सका भल अच्छी सांग मैंने सका माने 8टा हेले 8:30 माने एपर्यंत हेले माने देखो कौ भाया कुहुड़ी पड़ी माने भी देखा जाऊनी कुहुड़ी भी ये सका सका बहुत जोर पड़ता एबे भी टे कम हो गली वर्षा जमी पड़े वर्षा जमी पड़े पानी सेमती वर्षा पड़ूला पानी भी कम हो गली तो पानी पूरा रोड पूरा ओदा फदा सब आड़े हो जाए देखु तापर मुझे आड़े आसची बुलिया को मुझे ब्रश फ्रश करी गाधेबी गाधे सारापर देखा आउ से पर्यंत रोचे सांग मैंने लोक मैंने भी आसी कम को आसीना कहीं एपर्तंत शीत हो कि आसीना आसवे कम करने को बिल को बग तो सब चढ़े बसिक गछपतर भांगी दौरान सब चढ़े बसिक गछपतर सब एवं छटा है बिल सब भांगी दौरान चढ़े पड़े बसिक माने खाई दौरान भी भी बस भी चकटिकी भांगी दौरान गछपतर देखते कौ भाया बग फग बस कम बस भी सका सका आस बहुत बस बड़ बड़ चढ़े और रोज से पर्यंत मैंने मान मोर सैला सांग मैंने देखो सेपटे माने कहीं आवाज फटाफट सब आवाज सेपटे माने कल बस पानी तो ना बिल मानक से कल बसईक माने पानी नौ बिल को देखो केते लोक भी सेपटे कल बसईक माने पानी नौ तो सब आड़े बस पानी फानी ना बिल में पानी नदेले गछपतर मर से पानी फानी मड़ेक नौ कल बसईक सांग मैंने मैंने जस्ट गाधी आसी जो खाईदे आसली मैंने देखते अनाथ आम कौन कर सब केचा केची कर मोबाइल पिला पाखे भी खाई खाई आसी बस गाधिया को नहीं एपर्तंत गाधिया नहीं कह गाधेले बहुत ठंडा लगे बहुत जोर 10टा हेल्ले एपर्तंत माने खरा आसे मैंने कौ भाया खुट देखो ये देखते आम नांडी गजेन्द्र तो आम भोग करते देखते भाईना हो गजिया भाईना आज भाईना देखो पूजा करी घंट घंट बाजे पूजा करें भाईना भाईना आम भाईना तो पूजा करती भाईना पूजा कर भाईना पूजा कर भाईना कौन सब पूजा सही कौटी की हाँ पूजा कर सार घंट घंट बजे माने इन बजाऊे मैंने मुझे आसी माने बंधा आड़े देखो छेली फेली ये चरुंट सब आड़े छेली चरुंट माने घास भास खाया छेली आम गाँव हेनी माने आम गाँव पोलांगसर अच्छा आम गाँव छेली हेनी माने अलग गाँव आसिक आम गाँव चरुंट गाँव हम कौ भाया नीति आम गाँव रही माने मरीजे अलग गाँव आसिक जदि आम एरिया चलिए किसी ना हौ सांग मैंने बुलिया को मैंने जीवार रोचे से पर्यंत सांग मैंने मैंने आड़े आसती बुलिया को मैंने आसिक ये बस देखु देखते बाईरे भी सब फसल फसल हुए सब प्रकार फसल हुए सांग सेपटे देखु पूरा एत जोर कल चली फटाफट शुगा मुंड माने किसी शुगा जाऊनी आवाज माने देखु माने सेपट को सेपटे पानी माड़ी ना बिल मानक से सब कल बस मैंने सब पानी ना से कल बस आड़े आसती बुलिया को माने बुलिक घर को जी आसन देखा केमती मही दिया माने बलदे आसन देखा से देखते मही दिया माने बिल रे माने बलद लगे देखते तो सेपटे बंध खड़ 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 शुगा जाऊँगी माने किसी शुगा जाऊनी माने पानी माड़ुची जे बिलर तो समस्ते लगी समस्ते
ଦେଖନ୍ତୁ ମହି ଦିଆ ହେଉଛି, ମାନେ ମହି ଦିଆ ହେଉଛି ତାଙ୍କରି। ତାପରେ ତଳି ଫଳି ବି ଆସିଛି ହେରି। ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖୁନ, କୁକୁର ମାନେ ଏଜରେ ଆସିଛି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ମାନେ ତଳି ଫଳି ଆସିଛି ରୁଆ ହବ ବୋଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ, ବସ୍ତାରେ ଆସିଛି। ମାନେ ରହିବେ ମହି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ରୁଆ ହବ, ସେଥିପାଇଁକା ମହି ଦିଆ ହେଉଛି। ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ନା ମହି ନଦେଲେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହବ। ହଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ମହି ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ବଡ଼ ବାପାର ସବୁ ହେଇଗଲି ମାନେ ବିନ୍ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ନେଇଛି ଆମ ବିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ନେଇକିରି ଭାଜିଛି। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ବି, ହେଇଛି ଆମ ବିକି ଆସିକି ନେଇଥିଲା ବିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ବାଇଗଣ ବି ଧଇଲି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାଇଗଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ଲଙ୍କା ବି ଧଇଲି, ବିକି ଆସିକି ନେଇଥିଲା ବି କେତେ ଲଙ୍କା, ତାପରେ କେତେ ବିନ୍। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ 12ଟା ବାଜିଲେ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ କୁହୁଡ଼ି ବି କମିବାକୁ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। 12ଟା ହେଇଗଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ, ଏବେ ଏଇନେ ସାଥିରେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଯିବା ବିଲ ଆଡ଼ିକି। ମାନେ ବିଲ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଲେଣି, ଧାନ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଲେଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ମାନେ କେତେ ଦିନ ହେଲି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଲେଇ। ପାଣି ଫାଣି ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଟିକେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ତ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଇଗଲି। ପାଣି ବି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପାଣି ବି କମିଗଲି। ପାଣି ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲି ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପାଣି ମଡ଼ିଆ ହେଉଛି। ପାଣି ବି ଆଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଳ ବସିଛି, ଛୋଟ ମଟରଟେ, ସେଠୁ ପାଣି ଆସୁଛି ସେ ବି ପୋଖରୀରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥିରେ ପାଣି ମଡ଼ିଆ ହେଇଗଲି। ଏବେ ବି ପାଣି ନଥିଲା ଆଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ, ପାଣି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବି ହେଇଗଲି। ଏବେ ପଡ଼ିଥିଲା ଇଏ ମାନେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଇଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ବି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଇଗଲି। ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଯେ ପୁରା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପାଣି ଭିତରକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାନେ କେମିତି ଇଟା ପରା ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲି ଇଟା ପରା ହେଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ପରା ହେଇକି ଅଛି, ଯଦି ଦେଖିବା ଚାଲ ଦେଖିକି ଯିବା ଆଉ। ନଈରେ କେତେ କ'ଣ ପାଣି ଅଛି, ତାପରେ ବି ନଈରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିକି ଟିକେ ଯିବା ଆଉ ଘରକୁ। ପଟରେ ଫଟରେ ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି କରିକି ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମାନେ ଏଇଠି ପରା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ସେମାନେ ଆସିକି ସେଦିନ ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ, ପାରି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ 2-3 ଦିନ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେତିକି କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ପାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ମାଟି କରିଥିଲେ, ଏଇଆ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ନଈରେ ପୁରା ପାଣି ଶୁଖିଗଲି, କମ୍ ପାଣି ହେଇଗଲି। ମଇଁଷି ମାନେ ପଶିଥିଲେ ନଈରେ, ସେପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଣି ଆଉ ନାହିଁ ନଈରେ, କମ୍ ହେଇଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଇଁଷି ବି ମାନେ ଆ ଭିତରେ ପଶିକି ଇଏ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ପହଁରୁଥିଲେ ଆଦେହରେ। ସେପଟେ ମଇଁଷି ବି ପଳେଇଲେନି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଆଡ଼ିକି ଯିବା, ମାନେ ପଟୁ ଆଡ଼ିକି ଯିବା। ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ, ଦେଖିକିରି ପଟୁ ଫସଲ କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ, ତାପରେ ଯିବା ଘରକୁ ଆଉ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପଟୁ ଫସଲ କେମିତି ହେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ତ ଆସିଥିଲି, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା, ଲଗାଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଏବେ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତଥାପି କହିଲେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲି। ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର ସବୁ ଧଇଲି, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ବିକା ବିକି କଲେଣି। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟିକେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଆସିକି ଦେଖେଇଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଇଆଡ଼େ ବିଲ ଧାନ ଫାନ ମାନେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲି। ମାନେ ଗୋଟେ 1 ଫୁଟ, ମାନେ ଫୁଟେ ଭଳିଆ ହେଇଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ସେପଟେ ଦେଖିଲା ଆସିକୁ ମାନେ ପାଣି ବହୁତ ସେପଟେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରୁନି। ଏପଟେ ପାଣି କମ୍, ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସାଥି ବି କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ଏପଟେ ଆମର କାଟିଲା ଅଛି, ସେପଟେ ଆମର ମାନେ ଧାନ ହେଉଥିବ, ଏମିତି ପାଲା ହେଉଥିବ। ଏପଟେ ଢିପ ଜାଗାଟା ନା, ସେଥିପାଇଁକା ଆଗୁଆ ହୁଏ ବି, ଆଗୁଆ କଟା ହୁଏ।
एपटे माटीटा भी भल माने पटु माटीटा रेडी माटीटा एदिरे भी माने फसल कले भी हम भल माटी एपटे फसल फसल करते आसन देखा सेपटे पटु पटे केमी फसल करते माने फसल होता बड़ बड़ फसल हो गली आसन देखा कटे देखा मैंने देखते माने बड़ बड़ हो गली गछपतर माने परिया फसल मैंने बड़ बड़ हो गले माने लोक मैंने भी कम करते भी देखते तापर पानी फाणी नौ नही देखते माने कल बसईकरी पानी तो नही सुखीगली माने पानी तो एबे आसो हेल्ले पानी सुखीगली बड़ बड़ होगली माने सब प्रकार फसल एपटे आमर पटु फसल माने हुए देखते कौले एपटे आमर भल माटी एपटे सांग मैंने भिडियोटी केमती लगिला आशा करुँच निहाती कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे शेयर करेंगे प्लीज़ दया करके मो चैनल को सब्सक्राइब करदे रोची बाय प्लीज़ प्लीज़ दया करके सब्सक्राइब करदे रोची बाय।